Grabe, ang dami-dami naman. Matagal pa kaya? Ang oras na. Ay, sa tagal. Nagugutom na ako. Antayin ko na lang. Hanapin lang ako. Sana lang. Next. Yes, ako na. Sir, update lang po if may grades na po yung third. Teka miss. Cut off na pala kami. Lunch break. 괜찮아. 괜찮아요. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. One eternity later. Excuse me po. One na po kasi, bakit wala pa si sir? Nagka-emergency daw si Sir Jome. Bukas na lang daw yung sa engineering. Nagka-emergency daw si Sir Jome. Bukas na lang daw yung sa engineering. Naghintay lang na naman ako sa wala. Oh, ay! You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람. Ang lakas naman ito. Ayaw bitawan. Ano ba, kuya? Di mo ba talaga bibitawan? O sige, sa'yo na yan. Problema nun. Teka lang. May news ko pala yun. Kuya! Akin na yan. Ciao! Ganun sa'yo pala! Lo, adik.